Saint-Petrano. Bonjour, c'est Yubi Friendly. Yubi Friendly ярьж байна. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une poésie mongole écrite en 1931, c'est-à-dire presque 30 ans avant le premier vol humain dans l'espace. La poésie s'appelle Étoile et a été écrite par l'écrivain mongol Natsagdorj. Cette poésie montre la lucidité du poète. Өнөөдөр та бүхэндээ Монголын орчин үеийн уран зохиолыг үндэслэгч Дашдоржийн Нацагдоржийн од шүлгийг төлөөлөх болно. Сансарт хүн нисгээс 31 жилийн өмнө бичигдсэн энэ шүлэг зохиолчийн зүүн бэлэг холын харааг харуулж байдгийм. 50 ans après, en 1981, le premier cosmonaute mongol, fils des bergers Gorakcha, est monté dans l'espace. Энэхүү шүлэг бичигдснээс 50 жилийн дараа буюу 1981 онд малчны хүү Жигдэр Дэмдийн гүр аригчаа сансар нисэж дэлхийд яруу алдраа мандуулсан билээ. Étoile. Ô étoile luisante des horizons lointains, astre rouge qui se promène dans l'univers cosmique. Ô planète Mars qui demeure dans l'espace illimité. Notre humanité a voulu faire ta connaissance depuis longtemps. Quel trésor caches-tu en ton corps doré? De quelle matière sont formés tes arbres, tes fleurs, ton eau et ta montagne? Est-ce qu'il existe sur ta planète des objets semblables à ceux qui résident dans notre monde? As-tu une société structurée ou non sur ton sol? De quelle couleur vois-tu notre planète? Connais-tu l'univers qui demeure autour de toi? Les feux de l'amour s'allument-ils sur ton territoire? Pourquoi ne nous envoies-tu pas de signaux? Ô planète Mars, la savante, tu observes chacun de nous. Comment comprends-tu l'état de notre monde? De nombreux savants s'intéressent à toi depuis la nuit des temps. Nous allons construire l'ordre social d'abord chez nous, ensuite nous nous rapprocherons de toi et nous deviendrons frères l'un de l'autre. Од холих газраас гялалзсан харагдах өнгөт одоо хязгааргүй огтор гуйн дунд зугаалсан олон улаан очоо нарт ертөнцийг толтон сууга ангараг гарга манай хүн төрлөختөн чамтай танилцахыг хэдийнээс хүслээ. Алтан сайхан бие дээр чинь ямар хүн эрдэн оршном уул ус цэцэг мод чинь юунаас бүтсэн бэ? Манай ертөнц шиг янз янзын юм холилдон байна уу үгүй юу? Нийгэм журмын байдал чам дээр тогтсон уу үгүй юу? Од чиний тэндээс энэ дэлхий ямар өнгөтэй үзэгдэнэм орчлон ертөнц гэдгийг чи мэднэ үгүй юу? Янаглал амраглын дүл аль хэр хурц вэ? Юунд манай ертөнцөд захиа үлэлгэн чи? Эрдэмт Марс одоо чи нэг нэгээр харж байна. Энэ хүү дэлхийн түмэн байдлыг юу гэж сойрхон чи? Огторгын ориглын олон эрдэмтэн чамайг хэдийнээс сонирхов? Урдаар нийгэм журмыг байгуулж дараагаар нь чамтай ураг болё. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine. Au revoir. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Дахин уулзтлаа баяртай.